Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini bahagian yang keempat ya, part 4 untuk discussion bagi SQL. So don't worry, you boleh, kita dah record ya, nanti you boleh ulang-ulang balik lah ya, tengok balik mana yang tak faham, nanti boleh discuss balik dan tanya. Okay, so this is the last part untuk SQL. Kita akan bincangkan grouping data in select statement. Okay, so kita continue ya, kita punya discussion tadi. Okay. So yang ada bersama saya ni untuk part yang terakhir ni Nur Abrar, Nur Aiman, Nur Ain. Okay, itulah audience saya ya. Okay, so kalau ada soalan nanti boleh tanya kemudian ya. Kita habiskan dulu kita punya discussion ni dulu. Okay, alright. Okay, so kita teruskan dengan grouping data in select. Okay, jadi kita akan gunakan arahan group by. Okay, jadi dia akan bila dah pergi ke bahagian yang terakhir ni, dia akan combine semua ya, function-function yang kita dah bincangkan yang sebelum ni tadi. Jadi dia akan combine lah ya bahagian arithmetic function yang tadilah. Arithmetic function dia apa? Add, subtract, division, semua tadilah. Okay, and then kita ada aggregate kan, aggregate function, count, mean, max, average, sum. Okay, so kalau tak ingat nanti review balik lah ya saya punya lecture tadi. Okay, so next kita tengok macam mana nak guna group by. Okay, so group by features having clause ya, dia ada having kat sini. Okay, having. So dekat sini kita tengok dia punya explanation ya, saya besarkan sikit ya bagi nampak sikit. So group by features having clause, basically having operate like where. Dia function dia sama dengan where lah having ni. Clause in the select statement, however where clause applies to column and expression for individual row. Maknanya where dia boleh buat satu je. Ya, dia kata where student ID equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kan yang first studies example kita where tadi kan. Tapi kalau having dia boleh lebih daripada satu lah. Ya, so having clause is applied to the output of a group by command. Okay, so biasanya having ya, dia macam irama dengan lagu, bila ada having mesti ada group by. Dia tak boleh having je kat sini, tak boleh. Nanti dia akan jadi error. Dia kena ada group by, kemudian baru ada having. Okay. So nanti kita akan tengok macam mana dia berfungsi. Okay. So the first example, kita ada select student program. Semua orang dah faham dah, count. Okay. From student group by student program. Okay. Jadi dia akan count lah. Katalah kita ada FSR ada 10 orang. Jadi dia akan senaraikan FSR 10 orang. FSPP katalah ada 20 orang. FSPP dah tu boleh. FSR, FSKM. FSKM ada 7 orang. Okay. So you boleh bayangkan lah ya apa maksud saya tadi tu. Jadi dalam senarai student ni, okay, dia akan count, tadi tengok ya, count student program ya, dan count berapa bilangan dia. Okay. Okay, boleh faham lah ya. Okay, so ni yang ni pula. Student name, student program, count. Jadi dia tambahlah. Okay, tadi dia group by student program saja, sekarang ni dia dua. Satu dia mestilah berdasarkan nama dan dia akan berdasarkan student program. Dia akan senaraikan. Okay. So you can apply, so all this function nanti dalam anda punya project, ya, cuba gunakan ya. Cuma yang ni nanti berdasarkan kepada table dan juga attribute yang awak adalah dalam project tu. Okay, so next kita ada select lecturer faculty, sum salary from lecturer group by lecturer faculty. So contohnya kita ada 3 faculty, senang kat instrumen 3 kan. Kita ada FSKM, FSR, FSPP. Jadi dia akan sumkan lah ya, sumkan semua setiap pensyarah tadi, dia punya list salary. Okay. Okay, so ni pun sama. Okay, cuma sekarang ni dia ada syarat having average student greater than 3.5. Jadi dia akan count ya, kita nak cari student program. Okay, kita ada 3 program tadi. Berapa bilangan ya pelajar yang mendapat
average ya, average CGPA-nya melebihi 3.5. Jadi dia akan kira lah berapa jumlah pelajar yang mendapat average 3.5, tetapi dia akan group by program. Okay, so dia akan count lah. Contohnya kalau FSR ada 10 orang yang dapat average dia 3.5, jadi dia count lah 10 orang. FSPP ada 20 orang yang dapat average dia lebih pada 3.5. Okay. FSKM budak pandai kan, ada 30 orang yang dapat average dia 3.5, jadi dia akan senaraikan lah 30 orang yang dapat ni. Jadi output dia itulah tadi, dia akan count. Okay. Alright, so next, yang ni masih sama, contoh saja. Another examples untuk penggunaan group by. Okay, so ini lebih jelas lah sebab dia ada example, cuma sampel data ni kita tak tengok daripada awal tadi ya. Tapi boleh bayangkan lah macam mana data tu dibaca. So select P sales code minimum, P price, okay, from product group by sales code. Jadi senang, sales code 1 minimum dia adalah 9.9, sales code 2 minimumnya RM4.99. Ni sales code dia 3 kot ni, tak nampak kat sini. Oh, this one is a P sales code ya. So 5.87, ada lagi satu. Okay. So select P sales code average. Gunakan average from product group by P sales code. So ini akan jadi sales code yang ni, yang average dia adalah ni lah. Dia akan group by. Group by berdasarkan kepada kod dia ni. Okay. So next. Okay. So having clause, yang ni pun sama ya. Application of having. Yang ni nanti boleh besarkan lah ya. So sebab sini dia group by dengan yang sini having average. So data yang sama sebenarnya ya, sebenarnya data yang sama dia baca. Okay, so select Q code, V code, count distinct. Okay, count distinct yang tak bertindan lah ya, yang tak bertindan. Average P price from ni group by V code. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 data dekat sini. Tapi bila kita gunakan having dan ada average kat sini, daripada data yang sama ni sama arahan yang sama kan, group by ni sampai sini, ini adalah output dia. Bila kita kata having average, jadi kita hanya akan dapat 2 saja sebab average dia yang kurang daripada 10 adalah kod 2 dengan kod 1. Okay. So yang ini sistem yang akan kira, kita bagi arahan je. Kita gunakan average, kita gunakan count, okay. So ini yang saya nak anda buat ni dalam you punya projek nanti, you applykan ni, you gunakan data-data awak yang ada dan tengok macam mana kita gunakan SQL ya, arahan dalam SQL ni. Okay. Okay, so ini query and sub-query. Okay. Ada ke keluar dalam soalan ni? Ada. Apa yang saya ajar ni semua termasuk dalam kita punya syllabus. Ya. Okay. So pelan-pelan belajar. Esok ada cuti seminggu untuk hari raya kan? So study sikit. Okay. So sub-query and sub-query. So kita ada query sini, kita ada sub-query macam nested lah ya. Macam you belajar programming nested loop tu. Okay. So baca yang ni dulu, select average, cari jawapan ni dulu, average dia. Kemudian kita baru senaraikan. Jadi kat sini kita akan dapat senarai P code, P price from product, di mana P price ni mestilah melebihi daripada yang price yang average yang kita dah senaraikan. Okay. So itu kan dapat kita punya jawapan. Okay, so yang ini pula kita ada select V code, V name from vendor where V code not in, not in. Okay, so not in tak termasuk lah kan. Jadi sekarang ni awak select dulu V code from product. Okay, okay, jadi V code, V name from vendor where V code not in yang kita cari tadi. Jadi selain daripada lah kan, selain daripada V code yang ada dalam produk ni, dia akan senaraikan. Okay.
Maknanya dalam produk, katalah ada 10 ikut. Sebenarnya dekat vendor ni ada 12. Maknanya ada 2 lah jawapan dia dekat sini kan. Yang bukan, yang tak ada dalam produk ni, selain daripada yang dalam produk. So dia masih ada dalam senarai vendor. Boleh nampak Okay, so the last one, sampai juga penghujungnya ya. Okay, restoring that table content. So yang ini jarang keluar lah. Kalau keluar pun bonus lah sebenarnya. Sepatutnya awak boleh jawab. Sebab jawapannya itu saja. Okay, so rollback, kalau dia kata macam mana nak kita nak restore balik, you jawab je rollback. Rollback ni memang arahan dia, type je kat sini. Ya, dia punya syntax dia rollback. Commit ni dia macam kita punya macam kita buat programming kan, kita ada kata end kan yang hujung sekali. Apa benda saya lupa, dah lama tak buat programming C++, dia ada end kan, program print end ke apa benda entah. Jadi tapi kalau macam ni kita buat ni, kalau kita tak letak commit sebenarnya dia akan stop sendirilah. Dia akan stop sendiri sistem. Habislah dia baca dia punya arahan tu. Okay. So kalau kat sini nanti kan awak buat sini rollback. Nanti dia akan nested balik lah. Dia macam nested. Dia akan buat je balik. Kiraannya sama je. Jadi kena berhati-hatilah. Dia jadi infinity pula ya. Jadi kena berhati-hati bila masa nak guna rollback ni. Okay, commit ni tak ada masalah. Sebenarnya setiap daripada habis ni semicolon ni you tulislah commit. Dia optional sebenarnya. By right sistem dia akan by default dia akan stop lah ya. Sini kalau kita tulis commit, maknanya kita dah finish lah arahan tu. Kalau kita tulis sini rollback, maknanya dia akan check balik. Ya, dia akan buat semula dia punya kiraan dia. Okay, so itu untuk rollback dan commit. Okay. So ini adalah rumusan ya daripada apa yang kita bincang tadi. Sebenarnya macam saya kata tadi, converting an ER model into a database structure. Sebenarnya SQL kita ni asalnya adalah daripada ERD kita, ER model. So once ER model you tepat ya, then you punya SQL akan jadi betul. Once you punya ER ada problem, bila you punya relationship salah, then you punya SQL dia akan problem. Nanti semua ni tak dapat output yang tepat. Sebab semuanya asalnya mestilah daripada ERD yang betul. Macam mana nak design ERD yang betul? Mestilah daripada normalization awak yang tepat. Normalization kan? First normal form, second normal form, third normal form, ataupun ada Boyce Codd normal form. So itu dia punya kaitan lah. Jadi ketiga topik yang kita bincang ni dia akan jadi satu database yang kita design. Okay, so that's the end of our discussion for topic 7 SQL, structured query language. So before I end my lecture, so kita review balik ya daripada slide number 1, you see slide 70. So I conclude about 3 hours, 3 hours lecture untuk 70 slide. So but don't worry, you can repeat balik ya, tengok balik mana yang kita dah bincangkan tadi. Okay, so for SQL, so anda perlu buat walaupun nampak macam banyak tapi dia boleh buat insyaAllah. You don't worry. So you boleh. Kita pecah dalam SQL kita ada 2 session. Sebenarnya dia combination ya. Pertama sekali kita kena construct dia. Kita kena construct dia punya table. Dan yang ini kita manipulate data dia. Ya, maknanya kita select lah mana data-data yang kita nak. Sebenarnya yang penting dekat sini. Ya, ini adalah kita punya ERD. Okay, ini design dia punya ERD sebenarnya ya, di bawah DDL ni. Okay, so di bawah DDL tadi kita ada untuk create table, untuk alter table, untuk drop table. Alter kita ada, create tadi kita kena create yang awal lah kan, create data.
Okay, so yang ini kena tahu dulu tadi data type kita, ya, data type kita jenis apa. Kemudian kita create dulu table kita, nama table, nama entity, data type kita, then tentukan sama ada dia primary key ataupun dia mesti letak ataupun tidak, wajib, ya, wajib letak ni, then kita kena assign which attribute yang kita punya primary key. Okay, so itu first kali kita create dulu table, okay. Dan kalau dia ada foreign key, dia kena ada reference daripada table mana. Okay, reference. Kalau ada dua lah, kalau tiga lah, ya, foreign key dia. Kalau satu, letak je lah satu foreign key. This is depends on ERD kita. Ya, kita design ERD kita. Okay. So next, create view, create index ni, kita tak go into depth lah benda tu. Send alter. So ini di bawah DDL, ya. Macam kita nak betulkan table kita tadi, ya, modify kita punya column name, column type, kalau salah nama ke, salah column kita gunakan alter table modify. Dan kalau kita tertinggal kita punya attribute ataupun kita nak tambah attribute, so kita gunakan alter table add. Okay. Dan yang ni pun sama, kalau kita nak add ke foreign key, primary key. Dan ni kalau kita nak delete, ya, kita nak delete certain column, kalau kita akan guna drop lah. Tapi kalau you guna drop saja, dia untuk satu habislah semua data. Dan yang ni contoh, ya, contoh tadi nanti tengok semula, okay, macam mana nak guna alter table ni, ya, add, modify, ya, dan drop. Okay. So next we go to DML. Tadi kita bincangkan berkenaan dengan data manipulation language. Ada 4 je sebenarnya kita deal dengan insert, update, select, delete. Okay. And then this is the command insert into, bagi nama table, values dan letak senarai. Ni senarai data yang betul, ya, senarai yang kita nak masukkan. Macam you buat dalam Access tu, yang dekat dekat data sheet view tu. Jadi you key in data kan, kat sini lah kita tuliskan. Yeah. So cuma kalau bila kita gunakan SQL, command ni kena masuk lah. Kita kena senaraikan, ikut sequence. Kalau you bagi student ID, name, student name, ikut SQL. Kalau tak, nanti dia punya ni lari, dia akan jadi error. Okay. So ada 3 cara tadi, ya. Sama ada kita nak senaraikan semua, kita nak masukkan semua data, ataupun kita nak masukkan certain data saja. Yang ni wajib, ya. Student ID yang kita kata not null tadi kan, yang ni tak apa, ya, untuk CGPA dengan dia punya program. So jadi kita boleh ada 3 pendekatan, ya, untuk kita input data. Okay, so next kita ada update data. Kalau kita nak update, kita setkan apa data yang kita nak update untuk siapa. Okay, so kalau satu yang ini, kalau ada banyak data yang kita nak update, macam ni cara dia. Okay, so ni next example lagi tadi. Okay, so ni untuk delete. Okay, so delete from where. Ini kalau ada satu row saja, ini kalau nak delete semua. Delete ni. Kalau tak ada where, dia akan delete semua data yang ada dalam table student. Okay, and then kita proceed lagi dengan penggunaan select from where. Ya, select daripada column name list, ya, daripada table name list, daripada table-table yang ada lah, and then condition. Okay, dekat sini yang banyak kita bincangkan tadi sebenarnya. Okay, macam saya terang tadi lah syarat-syarat yang kita nak gunakan. Okay, so yang ini tadi tengoklah balik, ya, untuk select statement, ni semua select statement lah. Okay, okay, satu kita gunakan mathematical operator. Yang ni semua dekat bahagian condition, ya, di-applykan dekat bahagian condition. Kita gunakan mathematical operator. Okay, so this one is mathematical operator lagi. Okay, kemudian kita ada logical operator. Okay, okay, so saya senaraikan dekat sini lah, ya, supaya anda boleh buat summarize. Okay. So nanti dia akan ambil masa pula, tak apalah. Nanti you tulis sendirilah, ya, you catat balik. Okay. So tadi mathematical operator, kemudian kita ada mathematical operator. Saya pun dah confused dah, ya. Kemudian kita ada logical operator. Okay. And then kita ada special operator, 1, 2, 3 special operator. Okay.
Kemudian kita ada using alias ni, okay. Then kita ada arithmetic operator. Yang keempat ya, arithmetic operator. Okay. Then kita ada ordering ya, ordering yang kelima ya, untuk group by. So ada 5 ya, nanti you listkan. So 5 ni. Then kita ada unique value ya, distinct. Okay. Then yang ke-7 kita ada joining. Joining. So itu topik-topik yang kita bincang lah ya, joining. Okay, and then kita ada aggregate function. 8 aggregate function. Okay, so this one is under aggregate function tadi. Okay, yang ke-9 ni grouping. Grouping kita ada having 9 topik ya, summarizekan. Okay, so that's all about SQL. So kena review balik. Okay, so saya dah bagi some examples dalam previous semester punya exam question. So boleh tengok macam mana nak guna. Okay, so soalan, pelbagai soalan boleh dikeluarkan. Ya, ada banyak function ya dalam SQL. Jadi don't worry. You just take time and then you just slowly you buat you punya revision dan you buat exercise sikit lah. Okay. So the rest will be okay untuk SQL. So before I end, so just things to ponder. So great things never come from comfort zone. Betul lah. Ya, selalunya kita belajar face to face. Sekarang kita belajar ODL, online distance learning. Jadi kita tak boleh berada dalam comfort zone sahaja kan. So mistake proof that you are trying. So kalau you ada salah maknanya you buat. Kalau you tak ada salah maknanya ada dua lah. Sama ada you memang terror betul ataupun memang you tak buat langsung. Okay. So study, stay in positive and good things will happen. So sementara pandemik kita ni, COVID ni, cabaran kita kan. Dan saya pun tak boleh nampak muka awak kan. Saya pun tak tahu siapa yang dengar saya punya lecture. Okay, so insyaAllah apa kita punya dapatlah ya, two-way communication masih lagi boleh dilaksanakan. Okay, so see you next class insyaAllah. So stay at home, stay safe. So have a nice day. So selamat berpuasa, selamat berbuka nanti. Dan kita jumpa lagi insyaAllah. Kita ada beberapa lagi topik yang akan kita discuss. So please give me some response ya. Kalau you tak bagi saya feedback, saya tak tahu sama ada anda faham atau tidak. If there are no response from students, so I assume you all semua faham kan. Tak ada soalan, macam mana saya nak jawab kan. So insyaAllah if I have time, I will entertain you. Kalau saya tak boleh masa online, jadi offline lah, tunggu sekejap nanti saya. Okay, so nanti test kita akan bincangkan dalam group nantilah ya, apa-apa saya akan update. Okay, have a nice day guys. See you next class insyaAllah. Hope you enjoy my lecture. Okay, boleh faham saya explain. So I have more convocation in Malay. Is it okay? Saya harap okay lah ya. Okay, so itu saja dari saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Aiman. Still ada online Aiman, Nur Ain. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.